মই বৰ্তমান আছোঁ ভাৰতৰ প্ৰথমখন গাঁৱত। ভাৰতৰ পূব প্ৰান্তত অৱস্থিত প্ৰথমখন গাঁও হৈছে আনজাও জিলাৰ কাহো গাঁও। কাহো ভিলেজ নামেৰে পৰিচিত আৰু ইয়াৰ কাষতে আছে কিবিথো। আৰু এই গাঁওখন এইকাৰণে বিখ্যাত যে এই গাঁৱৰ লগতে লাগি আছে চীন সীমান্ত আৰু চীন দেশৰ গাঁও, চীন দেশৰ লোকসকলক এই গাঁওখনৰ পৰা দেখা পোৱা যায়। মই দেখুৱাইছোঁ যে আমি বৰ্তমান য'ত কাহো ভিলেজত উপস্থিত আছোঁ তাৰ কাষৰ হৈ যিটো পাহাৰ আমি কিছু নিলগত দেখা পাইছোঁ, যিটো পাহাৰ খান্দি থোৱা হৈছে, পাহাৰ খনন কৰা হৈছে, সেই পাহাৰটোৱে হৈছে চীনৰ। আৰু তাৰ এই গাঁৱৰ পৰা ইয়াৰ বাসিন্দাসকলে চীনৰ যিসকল লোক, যিখন গাঁও আছে সেই গাঁওখনৰ গতিবিধিসমূহ ইয়াৰ পৰাই তেওঁলোকে দেখা পোৱা যায়। আৰু সমগ্ৰ অঞ্চলটো কাহো ভিলেজে হওক বা কিবিথো হওক, সমগ্ৰ অঞ্চলটো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে সেনাবাহিনীৰে ভৰি আছে, ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰে ভৰি আছে। আৰু 365 দিনৰ 24 ঘণ্টাই, প্ৰতিটো দিনৰ 24 ঘণ্টাই অত্যন্ত প্ৰহৰীৰ ৰূপত ইয়াতে কৰ্তব্যত নিয়োজিত হৈ আছে ভাৰতীয় সেনাবাহিনী। আৰু এই যিখন বিশেষ গাঁও, ভাৰতৰ প্ৰথমখন গাঁও কাহো গাঁও, ইয়াৰ गांव प्रधान আছে हमारे सहित। मैडम, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि काहू विलेज में आप लोग का कितना परिवार रहते हैं यहाँ पर? यहाँ में 16 नहीं 18 घर है। और टोटल लोग कितना रहते हैं यहाँ पर? लोग 100 पार है, 104-105 है। हाँ, तो कैसा लगता है कि देश के एकदम एक्सट्रीम पार्ट में आप लोग रहते हो, जो फर्स्ट विलेज, इसके बाद ही चाइना, चीन सामने है चाइना। हम लोग तो यहाँ रह के अच्छा ही लगता है। हम लोग कई गांव है तो हम अच्छा ही लगता है। अभी तो और थोड़ा डेवलप हो गया, पहले तो 5-6 घर था, अभी तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो अभी हम लोग को बहुत खुश है। हम लोग को गवर्नमेंट भी हम लोग को हेल्प करता है, अभी सब देखता है हम लोग को, तो हम लोग को अच्छा लगता है। और यहाँ से चाइनीज लोगों को दिखा जाता है क्या? हाँ, पूरा दिखाई देता है यहाँ से पूरा। हमारा घर से तो पूरा चाइना शाम को 6:30-7:30 को पूरा काम करके आता है। वो सब गाड़ी फोक्स पूरा हमारा घर में दिखाई देता है। यहाँ से पूरा दिखाई देता है हमारा घर से। पूरा दिखाई देता है। वो जो पहाड़ है, वो पहाड़ जो यहाँ से दिखाई देता है, वही है क्या चाइना का? वो सब पहाड़ है, वो ऊपर में पूरा। वो 11 महीना हो गया वो कटिंग किया, नीचे से ऊपर पहुँच गया। हम लोग का इंडिया ये 4 साल होने जा रहा है। अभी यहाँ आस्ते से करेगा होगा। फौजी लोग, हम लोग का फौज तो बहुत तकलीफ से रहता है, बहुत ऊंचा पहाड़ में बैठता है। और हाँ, भारतीय सेना तो बहुत मतलब यहाँ पर हम जो देखते हैं कि इतना ऊंचाई पहाड़ में उन लोग का पोस्ट में वो लोग रहते हैं, पोस्ट में इतना ऊंचा में रहता है। हम लोग का सुरक्षा के लिए हम लोग को बहुत सुरक्षा देता है। हम लोग बहुत अच्छा से रहता है। हम लोग फौजी से मिलजुल करके रहता है। बीमार होने से फौजी लोग हम लोग को देखता है। ITB लोग ऐसा कैम्प लगा देता है, महीना कैम्प लगा के हम लोग गाँव को, कोई तकलीफ वाला को, सभी को अच्छा कर देता है, बीमार सीमार भी। आप लोग के यहाँ स्कूल, कितना स्कूल है? आंगनवाड़ी एक है और प्राइमेरी स्कूल एक है, वही है। আৰু আমি ইয়াতে আহি যি জানিব পাৰিলোঁ, ইয়াত যি সেনাবাহিনী আছে সেই সেনাবাহিনীয়ে ইয়াৰ যি দুখন গাঁও, অৰ্থাৎ প্ৰথমখন হৈছে কাহো ভিলেজ, তাৰ কাষতে আছে কিবিথো, আৰু সেই দুইখন গাঁৱৰ বাসিন্দাসকলক ভাৰতীয় সেনাবাহিনীয়ে পৰ্যাপ্ত সহায় আগবঢ়াই আহিছে। আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে আমি দেখুৱাইছিলোঁ যে যি কিবিথোত যিখন এখন ভাৰতৰ পূব প্ৰান্তত থকা শেষৰখন যি কফি হাউচ আছে, সেইখনো ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ জৰিয়তে চলি আছে। তাৰ জৰিয়তে সেই গাঁৱৰ একাংশই সংস্থাপন লাভ কৰি আহিছে। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে এই দুখন গাঁও, মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে চীন সীমান্তৰ কাষতে, গাতে লাগি থকা এই দুখন গাঁৱৰ বাসিন্দাসকলে ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ বাবে ইমানেই সুৰক্ষিত অনুভৱ কৰে যে কোনো কাহানিও তেওঁলোকে যে চীনৰ পৰা কিবা বিপদ আহিব তেনে অনুভৱ কৰা নাই বুলি আমাক জানিবলৈ দিছে। আৰু ভাৰতৰ একেবাৰে সীমামূৰীয়া পূব প্ৰান্তৰ প্ৰথমখন গাঁও হিচাপে যে বিবেচিত হৈছে, ইয়াত থাকি তেওঁলোকে কোনো অসুবিধা লাভ নাই কৰা বা তেওঁলোক সুখী। आप लोग तो बहुत खुशी से यहाँ पर रहते हैं ना? हम लोग बहुत खुश से रहता है हम लोग यहाँ पे, और भी और ज़्यादा खुश हो रहा है हम लोग का। अभी गवर्नमेंट हम लोग को देख रहा है ना, और ज़्यादा खुश हो रहा है। हम लोग को अभी सब फैसिलिटी दे रहा है हम लोग को, तो हम लोग बहुत खुश लगता है, और भी देगा अभी हम लोग को। मतलब आशा से रहता है हम लोग सब। हम लोग सरकार आप लोगों को काफ़ी मतलब स्कीम्स दे रहे हैं ना? अभी बहुत स्कीम दे रहा है हम लोग को डेवलप करने के लिए। हम लोग को पहले तो कुछ भी नहीं था, हम लोग बहुत
तकलीफ में था, अभी तो बहुत सुविधा हो रहा है। अभी हम लोग को बिजली का सुविधा हो रहा है, सबका सुविधा हो रहा है। अभी मेडिकल का सुविधा हो गया हम लोग को। और यहाँ पर हम लोगों ने देखा है कि जिस तरफ भी नजर जाए तो इतना आप लोगों का लैंडस्केप इतना सौंदर्य से भरा हुआ है, लेकिन टूरिज्म डेवलप जिस तरह से होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। है कि नहीं? हमको पता ही नहीं था कि आप लोग के यहाँ कोई होम स्टे है काहो विलेज में, इतना बढ़िया होम स्टे है, आप लोग प्रसार क्यों नहीं करते हैं? वही तो हम लोग कुछ भी नहीं जानता है क्या कैसा करना है, अभी आगे कैसा करना है हम लोग कुछ भी नहीं जानता है। अभी थोड़ा अभी हम लोग को सिखाता है, अभी थोड़ा बहुत अभी सीखने का कोशिश कर रहा है हम लोग भी। नहीं तो क्या अभी आगे कैसा करना है ये सब ना न्यूज़ ऐसा में भी हम लोग को पता नहीं था ऐसा बोलना है। हाँ। अभी तो पता हो गया, आप लोग भी थोड़ा आगे बोल दीजिए। बहुत सुंदर जगह है यहाँ पे, सबको आने के लिए बोल दीजिए। बहुत ही सुंदर जगह है। हाँ, किसी को अधिकतर लोगों को शायद হয়তো অধিকাংশ লোকে নেজানে যে ভাৰতৰ প্ৰথমখন গাঁও কিমান ধুনীয়া। ইয়াৰ চৌপাশৰ যিটো পৰিৱেশ আপোনালোকে চকুৰে যদি নিজে স্বচক্ষে দেখা নাপায় তেনেহ'লে এইটো বিশ্বাস কৰিবলৈ নোৱাৰিব। আৰু এই যিখন গাঁও ইয়াৰ কাষতে মই পুনৰ দেখুৱাইছোঁ যে সেয়াই হৈছে চীন সীমান্ত। আৰু ইয়াতে ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ বহুখিনি ইয়াতে পোষ্ট আছে, তেওঁলোকে অতি দক্ষতাৰে দেশক সুৰক্ষা দি আছে। ইয়াৰ যিমানবোৰ পাহাৰ আমি চৌপাশে দেখিছোঁ তাত ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ লোক ইয়াত মোতায়েন কৰি থকা হৈছে। অতি কষ্টৰে তেওঁলোকে দিনে নিশাই 24 ঘণ্টাই তেওঁলোকে ব্যস্ত থাকি যাতে চীন সীমান্তৰ পৰা কোনো ধৰণৰ প্ৰত্যাহ্বান যাতে আহিব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি প্ৰতিনিয়ত ৰাখিছে। আৰু সেই সেনাবাহিনীৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰি এই দুখনকৈ গাঁও, ভাৰতৰ প্ৰথম গাঁও যি কাহো ভিলেজ আৰু দ্বিতীয়খন আমি যিটো দেখুৱাইছিলোঁ, যিটো বিষয় উল্লেখ কৰিছোঁ যে কিভিথো। আৰু ইয়াৰ বাসিন্দাসকলে যে তেওঁলোকৰ যি টুৰিজিম পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰখনত জাষ্ট তেওঁলোকে যেন আৰম্ভ কৰিছেহে, কিন্তু সঁচাকৈ এখন অতি ধুনীয়া ঠাই। আৰু শেহতীয়াকৈ ভাৰত চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এই কাহো ভিলেজৰ বাবে বা কিভিথোৰ বাবে কিছু আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে যাতে দেশৰ মানচিত্ৰত এক সুকীয়া স্থান লাভ কৰিব পাৰে এই গাঁও দুখনে। আৰু আজি আমি দেখুৱালোঁ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক যে ভাৰতৰ প্ৰথমখন গাঁৱৰ দৃশ্য, সেই গাঁৱৰ বাসিন্দাসকলে কেনেধৰণে জীৱন নিৰ্বাহ কৰে, ইয়াৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ কেনেকুৱা, ইয়াৰ নৈসৰ্গিক শোভা কেনেকুৱা, সেয়া আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱালোঁ। আৰু যদিহে এই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ এনেবোৰ স্থানে প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰতা লাভ কৰে তেনেহ'লে দেশৰ ভিতৰতে অন্যতম যে পৰ্যটনস্থলীলৈ এই ঠাইসমূহ পৰিণত হ'ব সেয়া নিশ্চিত। অৰুণাচলৰ কাহো গাঁৱৰ পৰা গৌতম বৰা, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্ক্যান কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।